Soti beesonfaan manni amantii isaanii eessa? Jara keenya mana amantiitti beesofaa baruu barbaadanii manni amantiitti beesofaa ogguu baruu barbaadan wantoota lameen kana beekuu qabdan. Tokkoffaa ergama addaa isaan qaban. Ergami isaan qaban mana amantii kamillee maqaan dhoofnu ogguu jaan dhageessa yoo ta'e mana amantii kamillee maqaan dhoofnu nuti mana amantii kamillee nu barbaachisu jedhanii manni amantii akka hin barbaachisne kan haasa'aniif dhaloota kana gorannoo ala godhanii maasi ala godhanii iddootti karaa wambadummaadhaan itti taphatan kan barbaadan wambadeelee bifa jijjiirratanii dhufanidha itti beesonfaan jala murree beekuu qabna. Maaliif jennaan fakkeenyaaf argitanii mana amantichaatti ittiin qaanaanii jirru kun mee nam tokko waamaa gaafadha tibbeessa waamaa gaafadha itti qaanaa adventistitti garuutu ijoollee keenya amma asirra jiran hedduu isaanii lattuun tun lattuu isaanii moo lattuu biraati lattuu yeroo hunda mana bantee fi isaan jala taa'ultu tokko laata lattuu kana faa fudhannee ogguu laallu ijoolleen hedduun jiran ijoolleen kuni jarri kun eessaa dhufan jettee gaafiin dhiyeessitu caalumettee waan argattee hunda nyaatti kan gaafa darbejee dhaqaa gala deeme hedduutu jara kanan tuqinaan hunjechuu barbaada. Jarri kun bar summaa'oo warra islaamarra hamaati. Islaamaatu irra naawwayyaan jara sanirra maaliif yoo naan jettan islaamota fuula beekeetiin islaamatti isaan beekee wajjin haasaa. Jarri kun garuu ani islaaman jaan. Mee ani kaatolikiidhan jaan. Ani adventistiidhan jaan. An kaatolikiidhan jiru. So maali wanni inni jechuu barbaadu? So kanaafi tasgabbaa yeroo wantoota dubbattan. Yeroo wantoota kaastan yeroo wangeelli barsiifamu hin jiran yeroo amantii cimsannaa baradhaa inni asirra wali qabne hin dhufan amma ijoolleen kun garuu gaafanii fi barsiisota sobaatiif shaakala soba argatan eegee jala raasan please qamisii keeraastee soba jala fiiguu dura tasgabbaa'ee taa'ii isaa atti amantu baradhu yookaan taan dhaqii isaan ta'e maal rakkoo qaba amma fakkeenyaaf baradhaa inni asirra wali qabne hin dhufan amma ijoolleen kun garuu gaafanii fi barsiisota sobaatiif shaakala soba argatan eegee jala raasan please qamisii keeraastee soba jala fiiguu dura tasaan baranne siin jaanne garuutu barsiisa gosa argan hunda jala taa'oolan waan kanaaf ijoolleen kun osoo qophii hin qabne osoo waa'ee amantiidhaan beekne waan kanaan dogongorsiifamtiin jee so ijoolleen kun dalgee hiikatte amma mee beetiin faan garam kutan yeroo hundumaa isaanii ka gorsinu miti jalan oolina jenne amma garam kutan argitan yoo ta'e so lubbuu isaanii waan isaan galaafataniif mirga isaaniitiin ni kabajnaaf nuti dhugaa walitti himna miti mirga isaaniiti. Isaan amma waa'ee nama dhuunfaa dubbatta jedhanii akkasitti dheekkamanii baduun isaanii waan kanaan faalamuu ijoollee kana argisiisa. So kanaaf ijoolleen kun dalga nu hubatti waan ta'eef dalga hubachuun isaanii kaleessaas tureera arraas jira dhugaa walitti himuudhaaf. Kaleessaas dalga nu hubatanii arraas dalga nu hubatanii barabaraan dalga nu hubatanii nuti ijoollee kanaa jecha dalga nu hubachuu isaanii ittisuudhaaf jecha yaaliin godhin hin qabnu. Fakkeenyaaf akka obboleessa laala amma fakkeenyaaf hawwiin sirraa maal baratu jette. Argitanii ijoollee kanaan tasgabbaa namoota jalan dhaqinaa yeroo nuti jenneen akkana jaan argitan yoo ta'e amma ijoollee kana fakkeenyaaf amma hawwii fi siifannaa arrabsanii deeman gaafa san laman san ni yaadatta yoo ta'e arrabsuma fuulaan arrabsaa turan awwaan hamaa tokko ijoollee kanatti dubbadheen beeku jecha tokko jeen arrabsine waan hin dubbadhu hunda dalga hiikkachuu jaallatti ijoolleen kun so ijoollee kana yoo dandeessan mee isin gorsa asirraan yeroo garaagaraa takkaan itti naasoo hin waajji sababis yeroo nan dubbadhu waan nan dubbadhu xiqqishuma caraftaa eeggatan ijoolleen kun. Isin sirnaan hanga waa'ee amantii baratanii xiqqoo tasgabbaa yeroo nan jehuun nu arrabsee jaan ishii dhiifamaan si gaafadha ol galchimee eegu tokko. Sababis dhiifama gaafadheetiin bu'a maaliif seeti waajji. Yeroo hundumaa ijoolleen kun waan tokko guuteef Abdusalaam nu arrabsee jetti mee waan hin jeesee arrabse amantitti hanganii fi tasgabbooftanitti hanganii fi dhugaa jiru hubatanitti tasgabbaa yeroo hin jee arrabsoo yoo ta'e mee ol galchaatiin ni hubadha. Jalaa jettu argitanii. So ijoolleen kunneen hawwii ol seenee mee kottu. Yeroo hundumaa deemuudhaaf sababa anan godhatiin ijoollee keenya yoo dhaqxan dhaqaa yoo haftataa ifa manaa godha maaf sababa na godhachuu jaallatan amma fakkeenyaaf hawwiin maal sirraa baratan jette ani waan hin haasoo jiru waa'ee ishiitii miti mee maaliin si balleesse naa himi hawwii. Abdosh gidduu keessaan hin garaani ati nama guddaadha qaba hawwiitti siin dubbattaa si'a tokko hundumti keenya tasgabboofne waan hundumaa xiyyeeffannoo naa ilaalla. Ishi ani Abdullah wanti ijoolleen dogoggora si hubatan hin yaadu jecha tokko dubbattee turte ati nama waaqayyoodha fakkeenya nuu taata jecha sanaa akka malee hubatan tarii jecha sanaaf immoo dogoo bakka akkasitti nan hubatina dhiifama yoo jette waan sitti badu hin jiru ijoolleen keenyas dubbii irra deddeebisanii kotaatanii gaafa nama barsiisu maal erga kiristaana taatanii bakka kiristaana jechuun kiristoosiin fakkaachuudha dubbii walirra funaanuun maaliif barbaachise
jechi sun darsoo malsii jechati jette sun ijoollee aarseera walumaa gala. Okay, ni arre isa kana immoo bakka dhiifamaa jedhetis hawwiin faayis magana deebi'e waan ta'eef. Dogongora ni arre osoo naan jedhani ijoollee akkasitti nu batina kana jechuu kiyya jeetti ni mu. Yee akkasitti si gaafachuu qabu turani. Ana nan gaafatan amma dhugaa tokko amma dhugaa tokko isaatti dogoggoriira. Tokkoon isaanii na gaafatanii beekan ijoolleen kun. Tokkoon isaanii na gaafatanii beekan fakkeenyaaf amma wiinas gubbaadha kana dheekamtu kuni hoggu tokko na gaafatee maaf kana nuun jetta naan jettee jecha kana hiika sirrii waan hin jeef ani itti himu. Argita yoo ta'e nama gadi na darbaa jiru beekaan jira of kabaji namni darbaa jirtu si argaan jiraani. Okay, al tokko hawi. Eenyudha kan si buuse? Milal dhugee sakkaree galee si haa kabalu kan biraas halkan mulu እንትን በይ አታሶሪ አሁን እኔ ዋን ታኔ ነን ሀሶሲሲኒ ኤሪ ክርስቲያና ተከሲ ከበለ ከዛ ወጅልሽ የተረክቴ ብሉ ሲወያ halkan mulu duide cita bulur wala gifti በሲዳ አንዴ የሆነ በር tokko si fuudhe halkan mulu sakkaree በቃ osoo gara keen garagariin kan bule kanas yaarse maasi masi ሲጀመር እኔ አንድ የኦርቶዶክስ ወንድ በጣም የሚዘጋኛል አይናቸው ራሱ በተለይ ቲክቶክ ላይ ያሉ ሰዎች እንዴት እንደሚያስጠሉ ሲያስጠሉ ወንዶችም ሆነ አረ በእናትሽ ስንት ሸበላ አለ ማርያምን ገና አይተሽ ልብሽ ትርክክ የሚለው እዚህ ቲክቶክ ላይ ያሉ ራሱ በጣም ውብ የሆኑ ገና ማተባቸው ስታይ ግርማ ሞገሳቸው ነጠላ አለባበሳቸው በቃ ሁሉ ነገራቸው ነው የሚስብሽ ማርያም እዚህ ቲክቶክ ላይ ያሉ ወንዶች የክርስቲያን ወንዶች አትበይዝም ብለሽ እናቴን ኦርቶዶክስ እናቴ አምላክ እኮ መርጦ ወዶ ፈቅዶ የራሱ ያረገኝ ሌሎቻችሁ የኦርቶዶክስን ጦስ ይዛችሁ ከዚህ ውጡ ኦርቶዶክስ ናም ረብስ ማሙል ኦኬ ኦርቶዶክስ አላለችም የኔ ኦርቶዶክስ ውባ ስለሆነች ነው እግዚአብሔርን እኮ ወይ እናቴ ኦርቶዶክስ አይ ላቭ ዩ ኦርቶዶክስ ኖሪማ ኦርቶዶክስ የኛ ኦርቶዶክሳኖች ነን ማርያምን ነን በኮንፊደንስ ነን በክርስቶስ ደም የተዋጀን በደም የተገዛን የእመቤቴ ወዳጆች የቅዱሳን የሰማዕታት የጻድቃን የደናግላን የሞኖኮሳት አክባሪዎች ነን ኦርቶዶክስ ነን የኔ ኦርቶዶክስ ያልሆነ እንደው ለራሱ ጉዱ ፈላ ክርስቲያን አይደለም ይቅርታ አያቴ አረብሽ ይተያፈካ ክርስቲያን አይደለም ወይ የኦርቶዶክስ ማጻን ሰፊ ናት እናቴ ወይ ክርስቲያን ማን ነው ክርስቲያን ምንድነው ይቅርታ እሺ አይደለም ምን አገባሽ ካለው በቃ ክርስቲያን ናት በያ እኔ ክርስቲያን እናንተን ክርስትና አልፈልግም ኦኬ ማይ ሲስተር ክርስቲያን አትበይዚ እኔ ጋር እኔ ስለሆንኩ ነው እኔ እኮ ስለሆንኩ በኮንፊደንስ እናገራለሁ ክርስቲያን ወይ እናቴ ወይ ዘጋችሁ ሁላችሁም በጣም ዘጋችሁ ምናታች ደሚ በሪ ትዝግ ጋኒ ውጪ እንዴ ልይቱ ትንሽ ያው ተናዳ ነው ስሜታዊ ሆና ነው እኮ ክርስቲያን ዛሬ መኩራቴ ወደኛ የላካሰው አለ ማን አባቱ እንደሆነ ባላቀ ምንም አልሆንኩም ፈጣሪ ተመሰገነ ደህና ነኝ እኔ ምን ልልሽ ነበር ግን ታይ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ የኦርቶዶክስ ልጆች እንዴት ናችሁ የተወደዱ ልጆች እንዴት ናችሁ ደህና ነን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የድንግል ልጅ ክብር ምስጋና ለሱ የሰካራም ልጆች የአረቄዎች የኔ ሰካራሞች አረቄውላ ዛሬጋችሁን ይጋጣችሁ እዚህ ጋር ነጣላ ለፍታችሁ ታስመስላላችሁ በብራችን የጣጣ ነው በሌላ እምነት ያሉ ወንድሞች ሲሰድቡ እያየሁ ነው እህቶች ሲቀልዱ እያየሁ ነውና ስለዚህ ወይ በኋላ ላይ ተረጋጊና ወይ መግባት ነው እንጂ አንቺ ምንም ሁላችንም ደካሞች ሁላችንም ኃጢያተኞች ነን እናውራ ካልን ሁላችንም ስንት ጉድ እናወራለንና ግን ደግሞ ንጹህ እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር ንጹህ የሆነች እምነታችን ልትሰደብ አይገባም አይደል መሲህ በሱ እንስማማለን መቼ ማለት
አይደለ? ምክንያቱም እንደዚህ ጤና የሰጠሽ እግዚአብሔር ነው። እኔ አይደለሁም የሰጠሽ፣ አንቺ አይደለሽም። ጤና የሰጠሽ እንድትሰሪ የሚያደርግሽ እንደዚህ እንኳን ገብተሽ እንድታወሪ አንደበት የሰጠ እግዚአብሔር ነው። ክርስትናችን ነው። ስለዚህ ከኛ በሚወጣው ነገር እግዚአብሔር ይነቀፋል፣ እግዚአብሔር ይሰደባል። ከአንደበታችን በሚወጣው አንገታችን ላይ ማህተብ የሚያሳየው ክብርን፣ ትህትናን፣ ፍቅርን፣ ሰላም ነው የሚያሳየው። ስለዚህ በነጋታው ደግሞ እንዘምራለን ወጥተን አይደለ? ቤተክርስቲያናችንን እንጠብቃለንና ስለዚህ ስድቡ ይቅር። እውነቱን ለመናገር ምንም አይጠቅም፣ ለአንቺም ለማንም አይጠቅም ለሚሰማው። እንዲሁም በአሁኑ ሰዓት የሚሻለው መመካከሩ፣ ምን እናድርግ፣ ቤተክርስቲያናችን ፈተና ላይ ናት፣ ምን ይደረግ እያሉ መመካከሩ ነው የሚሻለው እንጂ ምንም ስድብ ሲጀመር የሰይጣን ነው እናውቀዋለን። የመንፈስ ቅዱስ ያለበት ሰው አይሳደብም። ስለዚህ ተናደሽም ቢሆን ምንም ቢሆን እሱ ራሱን የቻለ ሌላ ስሜት ነው። ግን ደግሞ ክርስቲያን ነሽ። እኔ መሲን ማቃት በመልካምነትሽ፣ ቤትሽ በቃለ እግዚአብሔር ሲነገር ስትመክሪን፣ ስለ ቤተክርስቲያን ስትጮይ ነው የምናቅሽ። ስለዚህ እንደዚህ ስትናደጂ ወይ ስሜታዊ ስትሆኚ ላይቭ አትግቢ። በቃ ተረጋግተሽ፣ ምክንያቱም ይሄ ስሜት ያልፋል አይደለ መሲ? ይሄ ስሜት ያልቃል፣ ይሄ ስሜት ያልፋል። ትረጋጊያለሽ። ምንም የሚቆይ ነገር የለም። እኛ እንኳን አንቆይም፣ ሞታለን። ስለዚህ የተሳደብን እንዲሆንን ዛሬ ሞታ ተኝተን ጠዋት ባንነሳስ። ስለዚህ መልካም ነገር ቢወጣ መልካም ነው እና ሌሎቹ እምነትም ያሉት ቤተክርስቲያንን በአንቺ ስለሚያው እንደ ኦርቶዶክሳን እንደዚህ ናቸው እንደ ይሉሻል። ስለዚህ እኔ ኦርቶዶክስ አይደለሁም ያሬድ። ካሁን በኋላ ግን ኦርቶዶክስ ነሽ ባትሉ ደስ ይለኛል። ኦኬ ይሁን፣ መልካም፣ ችግር የለውም። ይሁን፣ ክርስቲያን ነሽ ግን አይደል? ምንም እምነት የለኝም። ኦኬ ምንድነው ታዲያ? ምንድነው የሚሻለው? ምንም እምነት የለኝም። ኦኬ ከእናንተ ጋር እምነትም ኦርቶዶክስ ማለት አልፈልግም። ምንም አይነት እምነት የለኝም። ለምን እንደዚህ ያልሽ መሲ? የራሴ ምክንያት አለኝ እኮ። ወይ ምክንያትሽን ንገሪኝና እኛም እንከተልሻ እኮ። አንቺ ጋር የተሻለው ነገር ካለ ለምን ብቻሽን ትቀሪያለሽ? እኛም እንከተልሽ። ወዲህ እኮ ነው የተሻለ ነገር ካለ ንገሪኝ። ያሬድ እኔ አሁን እዛ ጋር በዛኛው ቲክቶክ ላይቭ መግባት ይቻላል። በዚህ ጋር ነው የምገባው። በዚህ ጋር ስገባ እኔ የተዋህዶ ልጆች እንዲተውኝ ከዚህ በፊትም ተናግራለሁ ላይቭ ላይ። በቃ ተውኝ። እኔ የሆነ ታይም ደህና ሆናለሁ፣ ገብቷል። የሆነ ታይም ደግሞ ሆነ በቃ ምረብሸኝ ነገር አለ። የሆነ ዘፈን መስማት ፈልጋለሁ፣ መጫወት ፈልጋለሁ፣ ገብቷል። እና እነዚህ ነገር በዛኛው ቤቴ እናንተን ከማክበር የተነሳ በዛኛው ቤቴ ገብቼ ብዙ ነገር ማውራት አልፈልግም። እዛ ጋር ብዙ አባቶች እኔ ስር ስላሉ፣ ብዙ ዲያቆናን ዝማሪያን ስላሉ በዛ ተውኩኝና በዛ ላይቭ አልገባም። በዚህ ጋር ገባለሁ። በዚህ ጋር ገብቼ ሙዚቃ ምናምን ከፍታለሁ አንዳንዴ እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዛ ስከፍት ብዙ ነገር ነው የሚሉኝ በኮመንት ማለት ነው። እዛ ጋር እኔ ለእናንተን አክብሬ ነው በዛ ላይቭ መግባት የተውኩት። ምክንያቱም እዛ ጋር ገብቶ ሲያስተምሩ የነበሩ አባቶች እንዲህ እቺ ልጅ ቤት ገብተን ስናስተምር አልነበረ እንዴ ብሎ ምን ይሉኛል ብዬ በዚህ ጋር መግባት ጀመርኩኝ እዚህ ላይቭ ላይ ማለት ነው። በዚህ ጋር መጥቶ ብዙ ነገር በቃ እኔ ራሴ አሁን ጸሎት እንኳን ቢያንስ አንድ ክርስቲያን በቀን 7 ነው የሚያደርሰው። እኔ እንኳን 7 አይደለም አንዴ እንኳን 3 ደቂቃ ራሱ ለፈጣሪ መስጠት ያቃተኝ ልጅ ነኝ አሁን ላይ ማለት ነው። አሁን ላይ እኔ ሙዴ ጥሩ አይደለም። ገብቷል። ተው አትንኩኝ አልኳቸው በቃ ማለት ነው።